Assalamu alaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zani Study Instruments. Here all students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is Geoffrey Chaucer, and the first question or very important question is introduction of Geoffrey Chaucer. इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए जोफ्रे चौसर के बारे में तो आप उसकी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन उसके बारे में किसी भी क्वेश्चन के स्टार्टिंग पे लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जोफ्रे चौसर ने लिखा है, इस बुक में है, इस स्टोरी ये स्टोरी है इसकी, और जो इंट्रोडक्शन ये है कि वो कहाँ पैदा हुआ, कौन था, कैसे था, क्या। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज़. Now I'm gonna start the topic. Geoffrey Chaucer introduction. Geoffrey Chaucer was born in London about the year of 1343. Geoffrey Chaucer 1343 के लगभग लंदन में पैदा हुए. His father John Chaucer was a prosperous wine merchant. और उनके बाप यानी कि Geoffrey Chaucer का जो बाप था जॉन चौसर, वो एक अमीराना प्रोस्पिरियस शराब का ताजर था, मर्चेंट था. Geoffrey Chaucer was known as the father of English literature. Is widely considered the greatest poet of the Puritan age. Geoffrey Chaucer इंग्लिश के यानी कि इंग्लिश अदब के बाप जाने जाते हैं और ये पुराने दौर के बहुत ही मशहूर शायर हैं. He was the first poet who was buried in the corner of Westminster Abbey. और ये पहले शायर हैं जिन्हें वेस्टमिंस्टर अबे के कोने में दफन किया गया. Geoffrey Chaucer was famous by his contribution in English literature. Geoffrey Chaucer अपनी यानी कि जो जिस वजह से वो मशहूर हुए वो ये वजह थी कि उन्होंने अंग्रेज़ी अदब में अपनी कंट्रीब्यूशन की. यानी कि वैसे तो उनकी लैंग्वेज यूनानी थी, लैटिन थी, फिर भी उन्होंने यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ किया. He was the first poet who used English language in his poetry rather than Greek and Latin. और ये पहले शायर थे जिन्होंने ग्रीक और लातीनी ज़बान के बजाय इंग्लिश ज़बान को यूज़ किया, इस्तेमाल किया अपने पोएट्री में. कोगहिल says in this regard, कोगहिल इस यानी कि इसके बारे में कहते हैं, he purified the English of his time from his dross, he shaped it into a fit instrument for his use. इन्होंने इंग्लिश को अपने यानी कि टाइम अपने दौर से गुजारा है और इन्हें और अंग्रेज़ी को एक अपने इस्तेमाल के लिए एक फ़िट आला बनाया है. Chaucer was a great humorist. Chaucer एक अजीम मज़ाह निगार है. Chaucer was the only humorist in English literature who paints every character in its true color. In his true color. और Chaucer एक वाहिद मज़ाह निगार हैं इंग्लिश अदब में जिन्होंने हर किरदार को उसके असली रंग में बयान किया है. He described them in such a way as they were before him. उन्होंने हर किरदार को यानी कि उन्हें इस तरह बयान किया है जैसे कि वो पहले थे. The prologue to the Canterbury Tales is the fine example of this humor. और जो प्रोलॉग है कैंटरबरी टेल्स का वो इस मज़ाह निगार की बहुत ही अच्छी मिसाल है. It is contrast between appearance and reality. ये अपीयरेंस यानी कि ज़ाहिरियत और हकीकत में मुवाज़ना है. Irony is the method of making one's remarks. Humor by saying something which is just the opposite of what one's means. आइनी एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है कि किसी शख्स के बारे में तंज किया जाए लेकिन वो तंज उसके मीनिंग के मुखालिफ हो यानी कि ऑपोजिट हो. फॉर एग्जांपल, इफ़ एनीबॉडी कम ऑन द स्टेज एंड सिट ऑन हिज हैट, वी डू नॉट सिट ऑन आवर हैट. मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स स्टेज पे आता है और वो अपनी यानी कि टोपी पे बैठ जाता है, लेकिन आम तौर पर हम ऐसा नहीं करते, हम अपनी टोपी पर नहीं बैठते. इफ़ समबडी कम ऑन द स्टेज वेयरिंग क्लॉथ कंसिस्टिंग ऑफ पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर्स देन वी आल्सो लाफ बिकॉज नॉर्मली वी डू नॉट वेयर सच टाइप ऑफ क्लॉथ्स. और अगर कोई शख्स स्टेज पे आता है और वो कपड़े पहने हुए है मुख्तलिफ रंगों के पैचेस पे मुश्तमिल है यानी कि लेसेस वगैरह पे, तो आम तौर पर हम ऐसे ड्रेसेस नहीं पहनते, ऐसे कपड़े नहीं पहनते.
تو ہمیں ہنسی آئے گی ضرور. دس از نون ایز آئینی, اور یہ آئینی کہلاتی ہے. وٹ از این انٹلیکچوئل پلے آن ہیومن ہارٹس اینڈ آرٹ. عقل جو ہے وہ انسانی دل اور فن پر مشتمل ہوتی ہے. ایک ایسا کھیل ہے جو انسانی دل اور فن پر مشتمل ہوتا ہے. فار ایگزامپل ان چوسر کنٹربری ٹیلز اسکوائر ڈسکرائب ان ویری فنٹیسٹک وے. مثال کے طور پر کنٹربری ٹیلز میں چوسر بہت ہی اچھے انداز میں چوسر کو بیان کیا گیا ہے. He wore an embroidered dress consisting of flowers with red and white like in a meadow. وہ پھولوں پر مشتمل سرخ اور سفید رنگ کے پھولوں پر مشتمل ایک کڑھائی والا سوٹ پہنے ہوئے ہے. چوسر ان کنٹربری ٹیلز ڈسکرائب دا کریکٹر آف فرائر ایز اے گڈ مین. چوسر کنٹربری ٹیلز میں فرائر کے کردار کو ایک اچھا آدمی کے طور پر دریافت کرتا ہے. دا وائف آف باتھ از ڈسکرائب دا گڈ اینڈ سینشول لیڈی, بٹ آن دا ادر ہینڈ وائف آف باتھ از ناٹ اے گڈ لیڈی بیکاز شی ہیز 5 husbands in church and unlimited affairs with others. جو بات کی جو بیوی ہے اسے چوسر نے بہت ہی اچھے اور یعنی کہ سینشول سے انداز میں بیان کیا ہے. لیکن دوسری طرف وائف آف باتھ یعنی کہ بات کی جو بیوی ہے وہ اچھی عورت نہیں ہے, کیونکہ چرچ میں ہی یعنی کہ جہاں وہ رہتی ہے چرچ میں ہی اس کے 5 شوہر ہیں. اور اس سے حساب لگتا ہے کہ باہر کتنے اس کے افیئرس ہو گئے, باہر کتنے اس کے تعلقات ہو گئے, باہر unlimited affairs with other. چوسر sees what is and points as he sees it. چوسر دیکھتا ہے یہ کیا ہے اور پوائنٹس کرتا ہے جیسے وہ دیکھتا ہے. چوسر pick up all the character from the society یعنی کہ چوسر سوسائٹی سے ہر کردار کو لیتا ہے. از ویری انٹرسٹڈ ان سمپل پیپل ریدر دین اپر پیپل اینڈ سوسائٹی. وہ عام لوگوں یعنی کہ اونچے طبقے کے لوگوں اور معاشرے کی بجائے عام لوگوں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہے. دیٹ از دا اونلی ریزن ان کنٹربری ٹیلز دیر از اونلی 1 friar, 1 monk, 1 knight, 1 prioress اینڈ اونلی 1 squire. اور یہی وجہ ہے کہ کنٹربری ٹیلز میں صرف ایک فرائر ہے, ایک منک ہے, ایک نائٹ ہے, ایک پریورس ہے اور ایک ہی اسکوائر ہے. چوسر ڈسکرائب آل کریکٹر ان دیئر ٹرو کلر. چوسر ان سارے کرداروں کو اپنے یعنی کہ ان کے سچے رنگ میں بیان کرتا ہے. چوسر پلگرمز بلانگس ٹو ہز اون ایج اینڈ دے ور ایز دے ور بیفور ہم. چوسر یعنی کہ چوسر کے ساتھ جو پلگرمز ہیں حاجی ہیں ان کا تعلق چوسر کے ساتھ ہی ہے اور وہ جیسے تھے ویسے ہی they were before him اس کے بعد بھی ویسے ہی رہیں گے. گائز یہ تھی آج کی ویڈیو. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو اینڈ تھوڑی بہت اگر یہ ویڈیو آپ کی ہیلپ کرے تو پلیز لائک مائی ویڈیو, اینڈ اگر کسی اور کویشچن کی آپ کو ضرورت ہے تو پلیز کمنٹس. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.